नमल। फूडली एवर आफ्टर की सारी बत्तियां जली थीं। बाहर क्लोज्ड का बोर्ड लगा था। अंदर तमाम मेज़ें खाली थीं सिवाय दरमियान में एक लंबी मेज़ के, जिसके गिर्द वो सब मुंतज़िर से बैठे थे। फारिस खामोशी से बार बार किलाई की घड़ी देखता, फिर ज़रा की ज़रा निगाह जुमर पे डालता, जो सीने पे बाजू लपेटे सामने टहल रही थी। उसके चेहरे पे इज़्तिराब था और नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थीं। आ जाएगा, तुम बैठ जाओ, बड़े अब्बा ने नरमी से पुकारा। उनकी व्हील चेयर लंबी मेज़ की सरबराही नशिस्त की जगह पे रखी थी। फारिस उनके दाएं हाथ पे पहली कुर्सी पे बैठा था। एक कुर्सी जुमर के लिए छोड़कर हुनैन बैठी थी। वो भी गाहे बगाहे वॉल क्लॉक को देखती, फिर चेहरे पे उदासी आ जाती। नुसरत, जुनैद और सैम के साथ किचन में थी। बाकी सब की छुट्टी थी। सैम गालिबन मदद करवाने की बजाय काम बढ़ा रहा था। इतनी देर हो गई, वो अपनी गाड़ी भी लेकर नहीं गया। करीब ही कहीं गया है तो वापस क्यों नहीं आ रहा? वो बज़ाहिर खुद को पुरसुकून रखते टहलते हुए बोली तो आवाज़ में फ़िक्रमंदी झलकती थी। तभी रेस्टोरेंट का काउंटर पे रखा फ़ोन बजा। चीखती हुई आवाज़। टहलती जुमर रुकी, चौंक कर फ़ोन की सिम देखा। किचन से जुनैद भागता हुआ आया और मुस्तैदी से रिसीवर उठाकर बोला, फूडली एयर आफ्टर। दूसरी तरफ कहे जाने वाले अल्फाज पे उसके तासुरात बदलते गए। जी जी, अच्छा, किधर? निगाहें उठाकर जुमर को देखा। वो वहीं साकिन खड़ी उसे देखने लगी। ओके। फ़ोन रखकर वो चंद लम्हे तज़-बज़ब से वहीं खड़ा रहा। सब उसको देखने लग गए थे। क्या हुआ? फारिस ने उसकी मुसलसल जुमर पे जमी परेशान निगाहें गौर से देखीं। वो मेरा भाई था मैडम, मैंने जो आपको काम कहा था। उसने आंखों में आंखें इशारा किया। जुमर ने असबात में सर हिलाया तो वो जल्दी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप मेरी बात सुन लेंगी 2 मिनट? वो कदम कदम चलती उसके पीछे आई। बड़े अब्बा, हुनैन और फारिस सब उधर ही देख रहे थे। बाहर निकलते ही जुनैद ने रेस्टोरेंट का शीशे का दरवाज़ा बंद किया और बेहद परेशानी से उसकी तरफ घूमा। वो अंदर सादी भाई के दादा, उनके सामने बताना नहीं चाहिए। और सुनो, जो भी तुम्हारा नाम है। किसका फ़ोन था? उसने बात काटी। बेकरार निगाहें जुनैद की आंखों पे जमी थीं। वो सादी भाई, अस्पताल से फ़ोन था। सादी भाई को गोलियां लगी हैं। शायद वो और भी कुछ कह रहा था, मगर जुमर गले पे हाथ रखती 2 कदम पीछे हटी। उसको सांस नहीं आ रहा था। चेहरा जर्द पड़ने लगा था। मेरी कार की चाबियां अंदर से ले आओ। उसने पूरी बात सुनी भी नहीं। वो गाड़ी की तरफ बढ़ गई। कदम उठा कहीं रही थी और पड़ कहीं रहे थे। आंखों के सामने बहुत से मनाजिर गिरमिट होने लगे। इतराफ़ की सारी आवाज़ें बंद हो गईं। हर शय स्लो मोशन में हो रही थी। वो कार के दरवाजे के साथ खड़ी थी। जुनैद ने चाबी उसके हाथ में थमाई। उसने की होल में चाबी डालनी चाही। हाथ कँपकँपा रहे थे। लोहा सुराख के अंदर नहीं जा रहा था। दरवाजे के साइड मिरर में उसे फारिस बाहर आता दिखाई दे रहा था। परेशान सी हना उसके पीछे सीने फलंगती आ रही थी। वो जुनैद से कुछ कह रहा था, तेज़ लहजे में कुछ पूछ रहा था। आवाज़ें जुमर तक नहीं आ रही थीं। वो लरसते हाथों के साथ चाबी दरवाजे में लगा रही थी। रिमोट के बटन को दबाना याद नहीं रहा था। मुझे दीजिए, आप फ्रंट सीट पर बैठिए, वो उजलत में कहते उसके अकब से आया और चाबी उसके हाथ से लेनी चाहिए, मगर उसने चाबी मुट्ठी में दबोचे अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर सफ़ेद चेहरा उठाकर उसे देखा तो आंखें वीरान सी थीं, मगर उनमें सामने खड़े शख्स के लिए वाजिया तनफ़ुर नज़र आता था। आप अकेली नहीं जा रही, हम साथ जाएंगे। इधर दीजिए, बहुत जब्त के साथ कहते फारिस ने झटके से उसके हाथ से चाबी ली। उसका अपना चेहरा भी बेरंग हो रहा था, मगर परेशानी के तासुरात पे उजलत का अंसर नुमाया था। जुमर ने निगाहें झुकाए तो देखा चाबी सुराख में घुसाते उसके हाथों में भी हल्की सी लर्जिश थी। वो ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, आप अंदर बैठिए। ड्राइविंग सीट पे बैठते उसने जुमर से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। वो चंद लम्हे वहीं बेदम सी खड़ी रही। हुनैन, जो जुनैद और फारिस की बात सुनने के बाद अंदर चली गई थी, भागती हुई वापस आई थी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। फारिस की खिड़की के साथ खड़े वो रो देने को थी,
زمر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی فرنٹ سیٹ تک جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ پس منظر میں آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تمہیں کال کر دوں گا، تم اپنی امی اور دادا کے پاس رکو۔ میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ بھائی نے کہا ہے انہیں دیر ہو جائے گی اور ہم مارکیٹ تک جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم ماموں، اگر آپ مجھے نہ لے کر گئے تو میں اتنا چیخوں گی کہ امی اور بڑے ابا کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور فقرے کے آخر میں اس نے ہچکی لی تھی۔ بیٹھو، یہ آخری آواز تھی جو زمر نے سنی، اور پھر وہ بے دم سی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ کار تیزی سے سڑک پہ دوڑنے لگی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے آگے سب کچھ گٹ مٹ ہو گیا تھا۔ وہ ادھر نہیں تھی، وہ ہاسپٹل میں تھی، اور اس کے بھائی نے ایک کمبل میں لپٹا بچہ اس کے بازوؤں میں دیا تھا۔ وہ حال اور ماضی کے درمیان کہیں تہ رہی تھی۔ کسرے کاردار کے لاؤنج میں لگے ٹی وی شیلف پہ فیونا کتابیں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ جب اس نے نوشروان کو اندر داخل ہوتے دیکھا، وہ فوراً سے سر جھکائے جلدی جلدی کام کرنے لگی۔ نوشروان سیدھا سیڑھیوں پہ چڑھتا گیا۔ اس کی چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، اور جھکی آنکھوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ دور کسی خیال میں گم ہے، کسی اطمینان انگیز سرشار سے خیال میں۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر ساری بتیاں چل رہی تھیں۔ اتنی تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چدھیاں گئیں۔ ناگواری سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ساکت رہ گئی۔ سامنے کاؤچ پہ ہاشم بیٹھا تھا، صبح والی شرٹ اور پینٹ میں ملبوس تھا۔ ٹائی اور کوٹ اتارنے کے بعد اس نے لباس بھی نہیں بدلا تھا، اور اب ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا وہ چبھتی نظروں سے چوکھٹ پہ کھڑے شیرو کو دیکھ رہا تھا۔ رک کیوں گئے؟ اندر آؤ، طنزیہ سا بولا تو نوشروان نے بظاہر سرسری سا سر جھٹکا، ہاتھ میں پکڑا کوٹ بیڈ پہ ڈالا۔ آپ ادھر؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہاری حرکتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا؟ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتا وہ غصے سے ایک دم پھٹا تھا۔ کیا سوچ کر تم نے یہ کیا؟ ہاں؟ نوشروان کا سانس رک گیا، پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ ہاشم بھائی کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ابھی تو وہ وہیں خون میں گرا پڑا ہوگا۔ وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ اٹک اٹک کر سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس نے کہنا چاہا۔ جواب میں ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر میز پہ رکھے پیکٹ اٹھائے اور زور سے اس کے گھٹنوں پہ دے مارے۔ سارے پیکٹ شیرو کے قدموں میں جا بکھرے۔ اوہ، یہ ایک ریلیف کا احساس تھا جس نے شیرو کا سانس بحال کیا۔ اس کے چہرے کی رنگت واپس آنے لگی۔ ذرا سے شانے اچکا کر وہ الماری کی طرف بڑھا۔ ہاشم ایک دم تپ کر اٹھا۔ تمہیں اندازہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری بربادی ہے۔ تم… کس نے بتایا آپ کو؟ وہ بے پرواہی سے الماری کھولے اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ کس نے بتایا مجھے؟ یعنی کہ اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ صرف میں بے خبر تھا؟ وہ الٹا اتنے غصے سے بولا کہ نوشروان کو اس کی سچائی پہ ذرا بھی شک نہ گزرا۔ ویسے بھی یہ مسئلہ اب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ شیرو، اگر آئندہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم… نہیں لوں گا ڈرگس، بس ٹھیک ہے، سن لیا ہے؟ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاشم ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے انداز میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ کھوجتی نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے اس نے جس انداز میں پوچھا، نوشروان نے چونک کر چہرہ گھمایا، پھر فوراً نظریں چرا کر واپس ہونے لگا کہ ادھر میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ نوشروان نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف مڑا۔ میں باہر تھا، یوں ہی آگے پیچھے۔ جھوٹ مت بولو، کدھر تھے تم؟ اس کی آنکھوں سے لمحے بھر کو بھی نظریں ہٹائے بغیر ہاشم اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شیرو نے اکتا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا میں بچہ ہوں جو ہر بات کی رپورٹ دیا کروں؟ تم… ہاشم کچھ سوچتے سوچتے چونکا۔ تم سعدی کے پاس تو نہیں گئے؟ میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ مجھے معلوم ہے تم اسی کے پاس گئے ہوگے۔ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہوگا تم نے اس سے۔ میں کتنی دفعہ تمہیں کہوں گا کہ اسے تنہا چھوڑ دو، میں اسے سنبھال لوں گا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ جیب سے موبائل نکالتے ہاشم نے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے، میں اس کا گارڈ ہوں، وہ بگڑ کر بولا۔ اس کے انداز پہ نمبر ملاتے ہاشم نے صرف اسے گھورنے پہ اکتفا کیا، پھر موبائل کان سے لگایا۔ نوشروان خفگی سے منہ میں بڑبڑانے لگا۔ کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ تم مجھے بتا دو ورنہ وہ مجھے بتا دے گا۔ اور موبائل کان سے لگائے وہ درستی سے کہہ رہا تھا۔ جب بیڈ پہ گرے شیرو کے کوٹ میں
कुछ थरथराने लगा। इन दोनों ने एक तरफ देखा। शेरू का रंग फीका पड़ा और हाशिम वो चौंक कर कदरे ताज्जुब से आगे बढ़ा और कोट में हाथ डालकर निकाला तो शादी का वाइब्रेशन पे लगा फ़ोन हाथ में था। उसने बेयकीनी से शेरू को देखा जो बिल्कुल चुप खड़ा था। ये उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? दोनों फ़ोन उसने बेड पे डाले और अब जब वो शेरू के सामने आया तो गुस्सीली निगाहों में बेपनाह सकती थी। बोलो। नौशरवान ने आंखें उठाकर उसे देखा। मैंने उसे शूट कर दिया है और उसका फ़ोन उठा लाया हूँ। बकवास मत करो। हाशिम ने उकताकर उसे देखा। मुझे सीधी तरह बताओ, क्या कहकर तुमने उसका फ़ोन छीना है? तुम ऐसा, क्या आपने सुना नहीं? वो उसकी आंखों में देखकर चबा चबा कर बोला। मैंने शादी को शूट कर दिया है। फिर तेज़ी से आगे बढ़ा। कोट उठाकर अंदर से पिस्तौल निकालकर उसके सामने मेज़ पे डाली। पूरी 3 गोलियां मारी हैं। अब नहीं बचेगा। एतराफ़ ने कोई सरगोशी सी सारे वजूद पे उंडेल दी। गर्दन कड़ा कर उसके सामने खड़े वो बोला तो हाशिम बिल्कुल ठहर कर उसे देखने लगा। सांस रोके शलसा। मैंने आपसे कहा था ना, ये वो मसला है जिसे आप नहीं संभाल सकते। सो आज मैंने मसला ख़त्म कर दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाशिम के जहन को उसके अल्फाज समझने में चंद लम्हे लगे थे और जब समझ आया तो उसकी आंखें बेयकीनी से फैली। चेहरे पे सुर्खी उतरी। वो आगे बढ़ा। हाशिम के आगे और नौशरवान के चेहरे पे चटाक चटाक 2 थप्पड़ लगाए। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। बौखलाकर दूसरी तरफ लड़खा। दीवार का सहारा लेकर संभाला और मुंह पे हाथ रखे बेयकीनी से हाशिम को देखा जो तेज़ तेज़ सांस लेता उतने ही सदमे से उसे देख रहा था। तुमने उसे गोली मार दी? ओ मेरे खुदा, तुम घटिया इंसान। उसका गिरबान पकड़कर गुस्से से उसको झटका देते वो चिल्लाया। तुमने कैसे उसे गोली मार दी? किधर है वो? किधर फेंक आए हो उसे? बिल्कुल गंग हुए शेरू का गिरबान छोड़ा और माथे पे हाथ मारे इधर उधर चक्कर लगाने लगा। उसका दिमाग गोया भाग से उड़ चुका था। वो मर तो नहीं गया? क्या वो जिंदा था जब तुम वहाँ से आए हो? बताओ। गुस्से की जगह परेशानी ने ले ली। वो दोबारा उसकी तरफ लपका। शेरू का सर खुद ब खुद अस्बात में हिल गया। ओ मेरे खुदा, नौशरवान, ये तुमने क्या किया? तुम कैसे उसकी जान ले सकते हो? मलामत भरी नज़रों से उसे देखा तो वो मुताज्जब हुआ। आपको क्यों उसकी इतनी फ़िक्र है? क्यों इतनी मोहब्बत है आपको उससे? नौशरवान। हाशिम ने आगे बढ़कर उसके कंधों से पकड़ कर झंझोड़ा। उसने तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम भूल गए हो? क्या तुमने उस शख्स पे गोली चलाई जिसने तुम्हारी जान बचाई थी? और एक लम्हे को नौशरवान का दिल बिल्कुल खाली हो गया। वो टुकर टुकर हाशिम का चेहरा देखने लगा। वो उसे छोड़कर फिर से इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। ये फ़ोन और गन उसे तुम हाथ में नहीं लगाओगे अब। दोनों चीज़ें उठाते हुए उसने सख्ती से उसे तंबीह की। फिर अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाने लगा। अगर तुम इस कमरे से निकले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, समझे? पता नहीं वो बच्चा या नहीं। फ़ोन कान से लगाते वो तेज़ सांसों के दरमियान और बेरंग होते चेहरे के साथ कह रहा था। हाँ हावर, फ़ौरन घर आ जाओ, जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। उजलत से कहता गन और फ़ोन लिए वो कमरे से बाहर निकल गया तो पीछे हर तरफ वीरानी और खामोशी छा गई। नौशरवान दोनों हाथ पहलू में गिराए हनूज हक्का बक्का सा खड़ा था।